अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने आज अरुणाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के विरोध में प्रदर्शन किया। फोरम के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने आज नाहरलगुन में एक रैली निकाली। इस रैली में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री जेम्स लुवांगचा वांगलत सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। फोरम के अध्यक्ष तरा मीरी ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने इस कानून का विरोध करते हुए इसे मूल निवासी समुदायों के अधिकारों और संस्कृति का विरोधी बताया। वेरी सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल। कितना यहाँ पर कॉन्शियंस का, प्राइवेसी का वायलेशन है। इसलिए हम लोग आप सबको, सरकार को रिक्वेस्ट करता है कि हमें इंडिया में हमें फंडामेंटल राइट को इंजॉय प्रोटेक्शन देना चाहिए। और हम अरुणाचल में है, इस एक्ट का द्वारा हमें डिवीजन किया जा रहा है, हमें डिवाइड किया जा रहा है। इसी का लेते हुए आज भी हमें लोग बोलता है तुम इजराइल जाओ, तुम फॉरेनर है, ऐसे करके हमें यहाँ से भगाने का शुरू कर रहा है। समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे बड़ा आंतरिक नमस्कार। APFRA 1978 आपण ए विषय केवे शुनिचंती? APFRA एटा होची एक नया प्रकार नियम तैयारी कर जायछि। आ ए नियमटा मध्य ख्रिस्टियन मान को टार्गेट करके ए नियमटी तैयारी कर जायछि। विशेष करी अरुणाचल प्रदेश निमंते ए नियमटी लागू करा जायछि। किंतु प्रिय बंधुगण, ए नियम लागू करिवार तार कारण कौन जानिके आपण आश्चर्य हेबे। कहीं ख्रिस्टियन मान को टार्गेट करा गला एवं एई नियमटा स्वतंत्र भाव में ख्रिस्टियन मान को टार्गेट करिकी ही ए नियमटी करा जायछि। APFRA कारण 1978 मसीह ए नियम थरे लागू करा जायतिला। आ 2025 मसीह ए नियमटी पुणी थरे लागू करा जाउछि। आ एटा होछि अरुणाचल प्रदेश रे ए घटनाटी घटी अछि। तबे कहीं प्रश्न उठे जे कहीं ए नियमटी लागू करा गला, कारण कौन? जदि आपण कारण विषय पचारे तार कारण होछि जे अरुणाचल प्रदेश रे वर्तमान ख्रिस्टियन मान संख्या बहुत द्रुत गति बढ़िबार लगी। विगत मात्र गोटे वर्ष मध्य 30% अधिक ख्रिस्टियन लोक माने आउ सेठी बढ़ी जाइछन्ते। माने 100 भाग 30 भाग लोक मात्र गोटे वर्ष मध्य से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बा त्राणकर्ता भाव में विश्वास करि अछन्ति। आउ एई खबरटी पूरा गवर्नमेंट को पूरा दोहलै देइछे। आपण तो जानिथिबे वर्तमान क्यों सरकार शासन चली। आ वर्तमान जो सरकार शासन चली से सरकार ख्रिस्टियन मान को नजर देखे। आ ख्रिस्टियन मान विषय रे एई दलर मनोभाव कौन आपण भल भाव जानिथिबे, ताको मते आ बुझाइया को पड़िबो नाही। तबे प्रिय बंधुगण, ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भणी माने, जदि एई नियम जदि कार्यकारी हे जीव तबे कौन हबो जानिचंती? एक बहुत बड़ा विभाजन सृष्टि हेबो। जेपरिक मणिपुर रे जेमते हेतला आपण जानिचंती। मणिपुर रे जेमिते हेतला पूरा ठीक एग्जैक्टली अरुणाचल प्रदेश रे मध्य सेमिते हेबो। कारण ए घटना होछि अरुणाचल प्रदेश रो, आ सेठी मध्य एमिति घटिबो। तबे प्रिय बंधुगण, एटा केते बड़ माने मारात्मक विषय। प्रत्येक ख्रीष्ट समाज निमंते मु कहीं कहूँ प्रत्येक ख्रीष्ट समाज निमंते हुए तो अनेक से कही पारती जे एटा तो अरुणाचल प्रदेश है, कहीं आम ओडिशा तो हैनी, तबे आमे कहीं चिंता करिबा। आ सेमिति भाविबाटा बहुत बड़ मूर्खामी हेबो। आमे तो किसी
ଯାହା ବି ଆମେ କରିପାରୁ କି ନ କରିପାରୁ ସେଇଟା ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଲି ହେବ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ଯେଉଁଟା କରାଯାଇଛି APFRରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯିବ। କାରଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ କଥା, ଯଦି ଏ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଭାଜନ ହେବ ଆଉ ଦଙ୍ଗା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନିହାତି ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସମାଜ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାଣ କାଟ ହେଉ, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇସବୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି 2025 ମସିହାରେ। ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଲି ହେବ। ଆଉ ଏଇ ରାଲିରେ ଦାବି କରାହେବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ ଭାଇ ଭାଇ। ଆମେମାନେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁନୁ କି ଆମେ କାହାକୁ ଅଲଗା ବୋଲି ମନେ କରୁନୁ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ ମୁସଲମାନ ହେଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଦଙ୍ଗା ନ ହେଉ, ଝଗଡ଼ା ନ ହେଉ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହେଉ, ଏସବୁ ବିଷୟ ନ ହେଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି এই ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବିଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 30% ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ କିଭଳି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଘଟିଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଛନକା ବସିଥିବ, କାଳେ ଆମ ଧର୍ମ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ କି? ଆମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ ତ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଜୋରଦାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏ ନିୟମଟି ବଳବତ୍ତର ହେଉ, ଏ ନିୟମ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦଙ୍ଗା ନ ହେଉ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ହଣା କଟା ଏମିତି ନ ହେଉ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ এই ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।